watukufu wa radio RTMC ulwa katika siuka bazimadasina harimo mpango wa twa mpango ikawo haina mfumbili siuka bazimadani iliri moneseni ezajiri harimo mfumo eziliyo harimo dunia eziliyo harimo siwani neziliyo kuno Faransa uskale unu ye mada muhimu ikawo rirenge de mada ikawo andupia ngwajwao desijiriyo harimo siwa na Komoro la Maore siwekao kasina takriban mwezi wa nusu bano zendongozi hiza zandisa ukanziro nziro kabisa haina siku wa hasha kabatula wa mitihani haina siku wa hasha kabatula wa mashakili ya njiao baina ya ho wajeni kao waishio uharimale siwa la Maore ebinge uskale unu imadayinu ihafirisha duenji rawalo bonze rawaliyo hundani rawasirilo hunu Faransa rijabanu rijeri rionese ze habari heli zendao rekanga watoka utoa tukivao rekanga watoka toi maoni ya hao husule suala linu ama yo wajibu harme radio RTMC wadunge ngao hangao haina sijirio uharima ya dunia hususan harme masiwa yatu yo mali wakati hamada handani ulio ngasida sina wananyasi banwikao sukada sinao kawaida nane mwanzishi wa heshi huu shahusu Maore kao rikada sina ya haruma mission zinji wananyasi safe kaonge bana kujitekeleza baada yao ama hahadani ngarijo hunika mwanamsho watu mzima ikao kujitekeleza ya isimu ya hahe ranzi ngesaila rijeri mulisele suala ehedi ya namna le suala lino lijokorengeshea mwananyasi au mwanamsho hatu maliza gelathumu jitekeleze isimu ya hao ne hazi ufanyao ili rijo handisa riunike le suala. Assalamu alaikum. Mademoiselle Saïdi, conseil municipal, mjini Marseille, mais juriste. Mshani maraba nikawa shabaha ya ujitekeleza mara juu ya hano usuli swala la siwasha Maore shabonjo usianele swala la hano na mananyasi amwana shatu maliza ndokaya heza jiri Maore ikao ngasina takriban mwezi wa nusu yabo ngarjo hende date ya kweli rangule 18 février zenongo zandisotka hamashakili menchi amale suala hatu joka zaribu selo ndokaya ye waziri wa hizo habari za ndani za wahe swala aiwahi maswa Komoro hatekeleza ukaya baina ya Faransa ne Komoro ngabo chantage yani Faransa ngwanzo arnike chantage yokaya kwa naurinika visa yani haina mdu wa serikali wa Komoro kwanzo rohe kanani kwa visa ne serikali ya Faransa haizo waziri wa zabali sabonze wa Komoro bwana Sefeli Amin habokaya Komoro wesawa jitarisha ya ndungu hamadizo haina mnamna zitokaya haizo ngwa wasumeo ani ngwa kubaliyo haina consequences zitoka huja baada ya suala linu ama kwa jareje dingoni ne zendugu wasine ngayokaya kabati ruhusa ya meli awanziyo ijobalia mkomori ikawo katina makaratasi aunje nulo harmolesi wala Maore hujangazija kwa nahundrenga haizo ni swala tu laliwashwa namna ye konsekansi ndini ikawo ngazi lindiyawo Komoro ne Faransa haruma zengozi nuholiwo ngabo bras de fer aningabo ombamba danu baina ya Faransa ne Komoro ye konsekansi yo jokana mnaje holiwo wemdu elu utwaondogo hamada zinu wa Faransa kwezi Zandani afikirikana tujunzani tuse position ya rengo imazamana wa Komori ama nana wajumisa bano ministre wa des relations extérieures le ministre de l'intérieur ngamonokana waonesa watwania waonesa udamana hauka waonesa kana Komori safara leo kwa sura kizingoni waonesa kana izi resolution za rengo wa Nations Unies rangu wakati wa Mungozi aliswalihi leo zona eko haukai mazamana onesa ukana zendongozina wakauzamba zendongozina wakauzibali leo wasubutu wahini waonesa kana wa mazamana kwa sura kizingoni inuwa fitikana leo dohani waduma zamana wasubutu wagandongo wazifanya mana uhale wohamba wakitusubiri warejeji moja abonge ikaya kweli
ministri swatela yamba kakona rejingoni kakweli wazifanya abo lazima imasiwayo mani lazima imarayo wote pia wahime wasutene guverinoma yao ani yode position ya hangu ilishikira ya hangu hauka ngamjukana lepamokizo vinji ngamjukana ngabondongozi nji ya kalazimu wandu wazambe amesituation ilo kumori shabu wakati wako ujadogo hana lazima wandu utangani pia wandu radingoni hani wabumwelewano kukaya wandu wajafigwa zima eza hakizana ile kwa yandani kwa ya vivi mzisakane les conséquences hindu les conséquences eka kweli hana mndo hazingari position hiyo na ukana wabujuto ukana rupture iheze relation eza relation hizo zojoka économique zojoka militaire zojoka manzenugoza et de développement maendeleo ngabo convention vingi za Tanzania Komori na Faransa wa Faransa ndio décide kana leo la convention résistance ya nida sinani ngati dozi ole swala lio est-ce que leo Komori ngo tayari wazie de convention zonzi pia ani est-ce que ngado shinda wa neshi watine de convention hizo watine msaada ile ikula Faransa les questions que ça ne soit la calation on va justice et quand on est tayari waonese watwani wangekana tayari de subir baisha de relations diplomatiques économiques politiques juridiques sociales éducatives etc dire basi tayari ngado subir abo bismillah et quand on awe dauda hauwe maraia wambao kana wafirtira ukana kwa noshenda wasubiri ya wakati huo wandu rejiamu table de négociation wandu watalia enamna wandu wadishinda wasubirani wananisia wagara masikana vaha ilazimu rijuzise ye lungu ingini wandu walu tayari wakubali Madamaliza lukaya hedi waziri wa hizi habari zao ntiyajeleza lukaya zijoриtabisha dekaya ze visa zaho wa Komori zawenda chini Dubai no hasa ya kwa jani kiwazo haukayo wa Komoro wenja bango ndo harima matibabu harima tizi ndo jina ze komisizaro zijoka ntiro tena lukaya ekale o mathalan Faransa wamba kwa tunika visa kalina ushinda renda harima makungumanyo mahu ya ki dunia hamade UNESCO hamade OMS na zizo ntipia haizo ngarjo ye Komori kawazilo haruma ndogo hamada hizo kwa tujobira Faransa kwa tujoni kwa visa yeo na nafasi utenda washitaki haruma ya Nations Unies au kwa tina nafasi Rada kwa tujoka na nafasi wanaenda Nations Unies ya New York ya Faransa kumura waminikana wanoka wamtimba jina wazieza relation zao na Faransa nende mungu unao hedi wengine yao unao Rwanda kusota mfano na warongeza relation diplomatique zao na Faransa na wale unga shiao kana Rwanda wao mwezi wengine yao abunge zote ngoza juzi wanaenda kutokana wameshindana na Faransa na wao ikalazimu wao kumtia wabirani lazima wao mashindano maana nous avons guerre diplomatique. Avo guerre diplomatique a ninguém gostou. Prepare de arruzar. Para sair arruzar, já comeram o arruzar da hau. Já eu tenho só songa cana, ngu yati singare axe, ngu wadiside wadi. Avonge eka otanjiwe swala lapo. Naam. Rupture za relation diplomatique yake tuzia kwa Komori kwa jafiza kizaha au sanwe Nations Unies au sanwe makungumanyo ne jokaya au kazi nzia pia ngizo ministre de relations extérieures hazamba zoni sayao ezensi wando kwanza afanye biashara Dubai neze shine zonse pia wano kwa wenda ezensi wano ngwenda wesoma
hauka basi na ushababi mashamba au wenda wesoma iho Maroko iho Bushini iho Senegal yoke na uzia waruka kwende abonge ile swala katia na naam wano wasongoji focalize avec problème diplomatique sa kabatu wanu wajuzi sawo yabaha yo wandu wano wanshochi yodo banu la kazarije sharika handari husela suala la satna ngeri jarmali suala ile abogari jao ikazari huse suala la sayo kaya zentinkuyu wauna hutajifa zentintiti jabako zentintiti wauna hutajifa zentinku ye banu bawe Faransa iketso kaze relations zinuzi tubuzana engwaona hasarifundini harimaye Komoro ekaze ze relations zao zitubuzana hauka ketibure yo kalewe Faransa wakena ambasadi Komoro yo bila shaka wamnaze faida za hao jabako watu si yasira ze faida za hao Faransa eka atalewo wadeside wabaki amwe osantia hususan wadeside wabaki amwe Komoro parce abo kango maore ngo Komoro abo wana ezefaida wa ngao haongona izo watawa lidafi ado kananga bo interest izo zinji izo economic izo geostrategique izo politique abonge ongo juwao ze hasarojo kanizo ikakocha hunda masuliana ndio na Komoro saizo ngesele swala hilo longo tujoruzi sema domano yake dorse kanando go inveni asonga wasahau wabaki na bongo juwao kana eze raporo zonzi pesa fanyo izo zango tsindani izo des rapports Sénat izo zango des rapports immédiateurs des droits izo zango des rapports Cour des comptes. Hizi raporo zote tunazofanya ni mazao na Faransa wanasau kana departementalisation yafanyisha maore ifanyisha haraka ifanyisha watina maelewano ifanyisha watina kai preparewa ani ila kidenzi ya kanadini lingo lewana tawa elize watu waliao namna ya ureki ngoni abwefa sayao waele wakana izango wanafanyisha maore zote ngo wanadunga sharia zote ngo za toniwa henda lazima sha ituka precipite parce que waka wangu mapolitiki wakaneza interesa hao awonge wakanze processus ila ifanyishia haraka haza interesa hao kinafsia shida kija kufanyishia haiza interesa wa maore au interesa wa Komoro sai kufanyishia interesa kinafsia za wangu mahususi na madam Maliza riele wandondo ze majabu yao ajabu la sai ay suala la sai kao linusu ala la kibinadamu yokaya Komoro wa haraya urenga ima clandestine do wandu ikawo biziwa maore wa harawa renga bahunu maore bawo warejezwa hula ngabo namne kawo wambao ze prison zao zijaya kono jobwe hanti halafu yabo wandu wao gwondiani kwati wa mana honi hao sawadi bizoma la honi kwati Komoro sawadi bizwa Komoro kwati harumaze prison sa wala kwati nafasi yeho liho we mndu haruma question ya kibinadamu ye wandu wanufanywa Jana kama na mbele kana wao swala hilo muhimu ni wanadamu tena emoyo warumi ya clandestine hiyo kitisho roho halisi hauka yote le kaulu wa kalazimu warumi vano immédiatement de droit bakana vano de droit ngashuri wao yo maore hauka hautogoba deja wana watungoji lelo nziani kisharia kidakana dini wana wao jile nziani kisharia la droit international la droit français kidakana dini wana wao jile nziani ni wana wao ça fait déjà plus de 20 ans rango wakati visa valeur de nziani wangopia watele attention à des rapports pour de confier bakana c'était une bombe à retardement mais kabatu ngotole les ngois yani une autorité wa Faransa waja sofikiri zango wakati huo wana wanu wote kufanya wana wanu katika kuangalia wakati kwa decide wado est-ce wazana wa hanso wanu na bo justement madame Maliza aba ino rilongo banu ngabo ni katemwanyaji
yokayefundi mlikodi maore halafunga wanazioni ikawo ya wasumisao wadubizo watolamo waje watolamo likodi namna inu hamadhara watino kaya wani alafunga wa harma tartib yawana wanu jehelu samba wanu yawana wanu wafanywa ana kama kazi mwasini responsabilite za hao mimi Mfaransa mashmushina lekani Faransa kubalikana ensino insi ya droit ambakana ni pays droit de l'homme abonge kana udoji fahari kanishini ya droit nisena rewalia la sharia lazima Faransa leo wanaendelea responsabilite ya hao hususan wana wao wakilela njiani washime le problème dokana les institutions réalisées soit maori les infrastructures réalisées soit maori katushinda za assumer les responsabilités za l'avion abonge ministre leo Mfaransa yambakana guto moyen ya assurer sécurité ani et objectif ya et priorité ya et de sécurité kama minikana mtibele jawa bula lazima ele jawabu leo likalazimike humanitaire et jawabu leo likalazimike social like éducatif like sanitaire chaque likalazimike sécuritaire au karangu insuffisant balatura plontiani wanawoje le nontiani ikawa kaangalia hela lazimu kwa joto habakana wanaole wao wasonge délinquance non il y a tombé délinquance do maureleo des situations sociales sanitaires éducatives et quand nous sommes les rapports nous onokana wanu kwa tuja tausoma na wabaka maure wabakana maure Faransa awonge yonesa ngabo différence ya traitement kwa jafali za situation za lazimu kwa ja mete vitu ya lazimu leo ndio watu wa jamhuri sécuritaire de namna kama kuzinga kama jifanyishi yote namna de kodi fahari ni Faransa fahari kayo état de droit abonge état de droit Faransa na orende responsabilité zao on mettait des moyens à la vie wana wasipote waprene wa charge situation humanitaire yo wana da wasudo wala tionsi yani wa assume les responsabilités zao anakadazo wasilivan yo wakati fanya rongo mwana. Oui, madame Salatu Amina Surana Kandan Huzise, tant qu'élu, ou l'organsi ya ki démocratie, est-ce que keti shabaha? On est sans fan au kaya wandishia et président de la République ou non tant qu'élu comorienne? Élu français. Élu français d'origine comorienne. Voilà, tout à fait. Ok. Il y a 2 ans, j'ai dit ça comme ça, attention. Ministre intérieur wakati huo ministre d'outre-mer Kibulokana mettait en œuvre un plan pour Mayotte. Avant sasa sinama amili on va constater au Canada plan pour Mayotte hiyo peut-être l'onziani ikala venu wangu jiwosi wakansi waswali wazima les autorités na Komori za Faransa ne ni avia hangu ngasa wajalo kudesu kawasingu shime mwana wanoka jotu wodo kontinua bakana garantishi yao Macron hawi ministre Girardin ana wasana wasai shabu kana leo kala ni mungu wa dépasse et le discours et kala ni mungu wa action ne action et kala ni mungu déjà wakitable ronde wakemahali wakina wangu wa quatre réunions ya faciliter mabiti yao kama ni kale rodi ya hatu sima eli wa Faransa wa origine Comore donc crédit hiyo tena hapo ni profiter justement na bekana ngabwa sana wasongo tangu wanjiza mtu mtani dénonce et je propose songo tene wane député Kamardine député Yambo Maodo parce que utudomana hata kama havutiwa hususani kama bakana ngo havutiwa nge deputy hususani kama bakana ngo havutiwa nge deputy ya Faransa ikalazimu wasa solution ikalazimu wasa apaisement kana jo le oya bekana nge président du groupe d'amitié France Comore namba amitié à l'Afrique de Outre-mer avant de Tanzanie dénoncer ce propositeur mais député baishe ngamiste manaye député manawo yemanya okay maora wimanya tamonte sanga mtani dénoncer ce propositeur mais on a bekana tuzo mana sana
Madam Aliza hota hari nikemduasa tena mrongo kaya wanugo wenchi tika na abonge eka kweli na respecto sharia mu Faransa wando wansho Faransa ikalazimu walo d'origine comorienne ikalazimu wa respectewa ezidwa zao jinamna haningu wasaya ya nama singa jina ikalazimu wafanshi discrimination asibabu zinongozi jireyo iko Komori au Maori ngama militana haningu ya juzu niweze akizahe Mungu ushitaki ikazi yeye hashindi haunisakana kutretewa namna hiyo jina hasongukana kala kumoshi oui mwanamsho hatu amina so kama sharia ngama militana kwa udhulumu wao ikawa udhulumu wao gadoka hima rezande gadoka rezishitaki gadoka ridafi hando udhulumu hatu Madame Hatu, tsanu sele swala mwiso jana ancien ministre Msaidie halansi appelé jana ministre Msaidie ancien ministre de l'intérieur wa Komori halansi appelé halmo gouvernement hawambo kangiladmo ani wa consulter les associations za droits de l'homme internationales amande OIA amande ONU amande Union européenne initiative amande yongo ngwe namnaje vous encouragez. C'est-à-dire, Jana, ministre, ministre de l'Intérieur, Hakarma Radio, ministre de l'Intérieur, Msaidie, donc Mzamani, a interpellé le gouvernement à Komori. En Boka, il y a une situation de Nelioïno, les échanges de Nazilio Maori, Kairi, le gouvernement Komori, a consulté OIA, wa consulter ONU, wa consulter Union européenne, halma za questions za droits de l'homme. Namna ikawa ha demande kangra wa depeshe wandu, unde sur place ndo waone namna wa Komori ani wa traité wa hunu Maori. Initiative mandi yongo ngwe mwana mnaje wewe. Na mwanamsha hatu maliza ukaya wakati rakarani kwa nawe garjoni kawasa shaba kango wanzo ngojobaki alekutu bechilia eheli emission dawa ukaya gasina wenji tena on plateau ikawa ka hanza warenge mrongo antukari gosha marhaba habo wakubali uchibwe masuala ya hatu wakati unu rirajehuna harumaze plateau ikawa rimwambia nukaya wa harumaye mpango wa hatu madamalize ngwa namdo gwanzo rongo tena. Okay, marhaba meji. Madam Maliza ngari sina we radio RTMC heni wakati kao garjoka hanzaru pare ngawe tayari bila shaka urinike miadio garjo upare. Rimwambia nukareje unu plateau hakaya rimwambia nukaya radio hatu leo ngasi haruma mpango wa husu za habari ziro maor haina mdikao njoka nzo sesuala au yarenge fuvu haruma mpango unu njo para haruma 07 54 02 84 41. Holio rejarmo se plateau rimwambia nukaya gasina rukawo riwaparabanu yabonga bo safe ngabo Abdurazak chance ikawo nimona au mwijarma zerezo za Facebook ikawo wayimdikawo bahe yeu dafnye masiwa haruma mirongo ya haya haruma zerezo za ebenge lesu alekawo rile hatibanu monsieur safe ikawo wewe kufanya
mitwala minji haku uhusushe swasha maore rifanye emission zinji uharima uwene swasha maore ngarijwa ukaya kasina takriban mwezi wa nusu ranguze ndongozinu zandisa uhusu le suala la maore le suala riusao holiho de mitafiti wafanya yenga uno hakikifuka ya habari za insecurity zinu nezatungeza ya janale umharba tuyunu ukaya wa maori wanti ukaya ngabo insecurity rangule 18 février wandi sauti ya barrage nezo tipia ye holi wende mitwala wifanyao nezo tipia inga uno hakifuka ndo wandisaze ndongozini. Assalamu alaikum wabarakatuhu. Do shukria hama do fursa yinu marinika yo asimsir temse ujar mwazi antinizan jeri wani fikira zatu usule suala la maori hamano do tsone sambavi bisiri suala kujanone sasha angu kamba hajarma angu shabaha da shinu yo awla homru shukria mbavi zila jitahidi kama zifanya one gouvernement Komoro ulai mwane daula ujai waziri wa habari za nje Soif Ahmed Amin nani waziri wa habari za ndani Mohamed Daoud Piki ikao alhamdulillah ranzido mjio harmwezi azali bafanshi ha gafuzi njimi ngoni mwizo limakali na mwa daula rongo harma Afrika 24 sha leo inu rishukuria wanga bnariki wandoka na rishukuria kazi njimazi jari zambe ikazi mbizi jari zambe donc abale inu ila mkonsi ya wila mirongo ikao isekala Komoro wa irenge ngari shukuria au maana wafanya ndogo ikao mali mana mshatu ya zabiki wazonesa kabla hao le swala walisa hao mali wazonesa ni swala lo jangu no lo hanzo rwadziro kwako maana alors malo hakimanga yomba bukemiser na libano insécurité le maori ino pande wa tabu hithi ngari lo yokana ino bukemiser shaini tsinde realita hizo ngo maana mize passage zangu nazifanya maori na mazanket zangu armaye doctora mungu lo kona kulinga bo insécurité shayo tsinde tsungeza ole ba lilio maori ritiliwa zao kana gladimur silo kana markurt ani ritilo kama amnezik kwa Johnson pia mwazuna pimene mweja ukana bakawa jiriba madalini kwa baka mnamo na mwazizi kwa hulwaya hulwar mali ba klajizi kwa mbo soulèvement social ikawa soulèvement social yo keja kana première sécurité shande visheri kwa kama ore ikawa visheri tsongeza wa maore kamili wa juha wa remidu bonze haufanya madabano ikawa sababisha mwana nzima maore ya hulwaya hava madabano hiyo na wasawa koza donc tikaanzani hujibwe swala hiyo haureje ba 2011 onesokana bano ino tartibu ya kanazime des affaires onesokana insécurité migration chabane asili problème liyo bano ino problème ya ukana en Faransa abo yaja mwazili na shenda yaja kubali mawara de département zile affaires le 29 mars aja mwazili kuna mjaja kubali ya watiar ya de département ija 2014 yaja wakubali wa njiar mwenye ambao représentation de Mayotte wa maore wakaulindia wakana toma yazinji za ukana besenga donde hamala rinyo hawonde harma departement zinji kaongo wabasau hazi ila ekonomia hawa wila maisha hao waje waparse kinyume ukana isla tamu atumudu zinjeza donc umliho wakaulindia yo ama par exemple ka huja ukaulindia uniko ralishini huja uniko realinsan donc realinsan na ralishini zona nguza tofauti donc le problème liyo inuketa première insécurité donc insécurité de sarma jana ngatoka kusengio et 2% insécurité chama ore asili inu problème ya hema yeshe mashanga ma zero bise e kamdo hedingo shi sur place mana tora dizo wenji harmao juzi harmo parlement France mdo via Marine Le Pen atake ya kabali ya kufanya rapport akai kaso ya kasumera rapport ya wako bia wandu wakawa kiligasu maoro ndia fanya yake sur le terrain alafu ya kasumera rapport Marine Le Pen amataki ambao wanzo wambozi ngozo deja kuja prona maoro wanazo ngozo maoro ndio atoriliyo gari parasoro matangazaji wa Faransa na Faransa wanzo menu wekao kwa Japan na duaziona changazo mde sur place ndio nchi zinongo gomba jile ngomrongo donc haujibu le swala resume lokana le swala maore homlue Faransa muzo bukemiser bukemiser sadokana le wenu ngwatao wanwa zingare ya ukana bali atungeza maore walo problemu indes insécurité il y a kauja sababu de domlo wa Komoro moi j'aime pas les moyens immigration parce que mali mwana mtoto sana bala la demo zimedia huko Faransa wa bisema ndo bulia mumlo kana usubitiro mwambie shazime des Komoro la demo do hadhar makali maziro mada yayo ketu la demo do rumia mo immigration au mo clandestin au des personnes en situation irrégulière parce que makali meka la demo ria condamné
makalima ngaribule wazungu wayarumie media France 24 au media TV5 Monde wayarumie shaina media ikaonge kubaliwa kwa shikomori au mwana mkomori ikaonge na asula shikomori mali mwanzo kasembala elo Faransa no haonesa izokoli tribunal ifanya wa Faransa kubalia maoni wa Jarmoise je désolé sanadien akafa tribunal akawantisha France Hollande kama wale makati yayo donc gadi murdo éviter makalima dawa donc hautimizi mndongo wangu zinu mumbatso tsumwana nikiwa rekubali ya ukana izokoli maore zimedia hino katika wa France 2 au zimedia za Faransa wambo kana ina sécurité ba tusili izokoli rekubali ukana sécurité cha réalité insécurité ngio 2% ya tsumeza umamanda no bloma ore shayi ngi chao haila visheri hamano mwazo kuna mweja ila uvisheri kaungi wa maore ba wajua wafanya maandamano ili wao unisukana na maisha ngao maziro ili wapartisina intérêt ya ukana warade hindi warade entre guillemets département. Monsieur Sefudin, donc abogagara lewa kabu ojuma zifikira zao walezeleza abantu ijom kirishokari wanokabu Faransa wao do wati ya ule fitina lino izo kabati mbuti tujua ukana ranzi 1975 bese waishi ambabi ngabo mwanamshe kao hakarmaze election présidentielle za Faransa bwana Nathalie Arthaud akaha invité ambabi harma television bo RCI kaoyeshe ni kaonge nge contrôloni TF1 donc haonesa yokana na mkera directeur wa Faransa ndabo na banu nga njimoto makana Russia abeha mercenaires yani akanza wavumba mali swala la usukrimena na Russia hawataki hawavumbua mbokana banu na mkera tunabaneze kweli ukana ya Faransa ngara mbaura bo haku aba hainu na shukura mbele mbeze kweli au kasa bikazo nesa vya ukana Faransa rivia mercenaires armanti ya maore en 1974 armai beshikamba 75 cha bohabi war ma histoire en 1974 wakati ndina kufanyishwa ile front ya fanyisha en 1914 wabe hama mercenaires il y a il y a wa corromper et peuple ya maore et il va voter oui pour le maintien de la France sur Mayotte sur le maintien de Mayotte sur la France pour éliminer bien Okana banu ils ont mis des zambo show wa Faransa wao ngoni mwao mndu muwa maana ndio porte-parole ya mouvement Moli ouvrier Faransa donc akorongo almashi television ya Faransa ilumbo na ruwe nji no hazamba abantu garambao wa Faransa ndabo garambao wa Komori ndabo garambao wa Faransa ndabo garambao dunia ndabo ya ukana zipromezula maore pia sini tasongeza ukana rende ribema mercenaires wendo wakau corromper peuple ili warende ili Faransa warende et di maore wakubali wabakisha armo Faransa shi asuli c'est pas ce qui s'est passé et na mdikao ngushido hadunga historia ya Komori hawa hatunda maore wa hada hadisi daino wadzadze wa maore wakawenshi walona mwataba hayo karujoka nga kuwangu ulo ya ngombe kati wako manifeste waliyo maore bakisha wa Komori wakahulu haya kiutsatsa donc les soins là ils sont cause tsatsa atememi zimedeza Faransa ngo ba vi harmizo amade journal ya l'humanité manaka omedia zimetepa kwa mazeno ngo hizo kuna mporo bwa TV5 Monde ushano wa malizo shaka mwanzo ujuo kweli wa Yesu ala maore kaubu harmation ya dini media ya humanité genre l'humanité au ba envie wakati media par ushino participant ba kweli bauze ngo zamba hizo kana bani ngati ngufanyilo ani ngari libalo matso kartso baze kweli ya ukana banu assureze ngo lizo c'est l'hypocrisie en fait. Nam shizo tukufu wa radio Temsel mwambia nukaya e mbungo dori para uharumai nambari yinu 0754 02 84 41 kabla rejani kai mananyasi Abdurazak Shas rejani je mu plateau kabo mananyasi kao washmaore ikao ngujore ngomdongo waba haranti kanza ujitekeleze isimu yao ngesa ila jerusele swala à notre ami de Maoré on peut savoir votre nom et votre profession. Allô. Oui. Oui, on veut savoir votre nom et si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bon voilà, je m'appelle Alina, je suis de Chiconi à Mayotte et je vis depuis peu ici sur Marseille. Amina, je vais vous poser cette question. Cela fait 1 mois et demi, exactement le 18 février, que des barrages sont érigés. Je vous entends très très mal. Allô. Oui. Vous m'écoutez maintenant? Oui, là, je vous entends. Ok, Madame Amina ou Mademoiselle Amina? Non, c'est pas Amina, c'est Halima. Ah, Madame Halima ou Mademoiselle Halima, excusez-nous. Donc cela fait 1 mois et demi, disons exactement le 18 février, des barrages sont érigés dans tous les coins de Mayotte. L'origine de ces barrages, c'est des problèmes de l'insécurité à Mayotte. Pouvez-vous nous donner votre avis ou si vraiment c'est ça l'origine de ces barrages? No battery, please charge.
été bien relaté dans les journaux depuis le 20 février dernier. Les Mahorais sont descendus en masse dans la rue pour manifester contre l'insécurité grandissante, parce que cette insécurité n'était plus supportable à partir du moment où elle a carrément envahi les établissements scolaires et que les professeurs ont effectué leur droit de retrait. À partir de là, il y a eu plusieurs caillassages de bus. Donc les chauffeurs de bus ont également effectué leur droit de retrait parce que pour les entreprises qui transportent ces élèves, le problème étant financièrement plus supportable parce que les assureurs ne veulent plus les assurer concernant l'effet de brise de glace qui devenait trop répétitif, il était plus que urgent que Mayotte dans son ensemble se réveille pour faire face et justement essayer de faire comment dire, ce mouvement, c'est vraiment le ras-le-bol des gens, le ras-le-bol sur les agressions, le ras-le-bol sur les cambriolages, le ras-le-bol des professeurs par rapport aux intrusions dans les établissements scolaires, les violences dans les établissements scolaires, et c'est le ras-le-bol par rapport aux chauffeurs qui se font tout le temps caillasser, c'est le ras-le-bol aussi parce que même notre police, elle est caillassée sur place, et les Mahorais demandent plus de sécurité, chose qui est de leur droit. Pouvez-vous nous confirmer que c'est vraiment, ce sont les gens qui venaient des autres îles, disons en Juin, Moélie, en Comores, qui font ces dégâts? Moi, je ne vais pas vous dire que ce sont les gens qui viennent des autres îles. Il faudrait juste comprendre la situation de Mayotte. Si vous n'y avez jamais vécu, vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, Mayotte, c'est 17 communes. Hein, je vous l'explique. À Mayotte, c'est 17 communes. Il y a plus de 50 bidonvilles. En tout, il y en a 56 de répertoriés. Je vais vous dire comment ça se passe. C'est-à-dire qu'à Mayotte, aujourd'hui, il y a une fracture sociale telle que les personnes qui arrivent, moi je ne parle pas en majorité ceux qui arrivent des Comores, on a quelque peu ceux qui arrivent de Mada, qui arrivent d'Afrique, et il n'y a plus d'intégration. Ces personnes-là vivent entre eux en marge et dans la majeure partie des cas dans les squats, que ce soit des bidonvilles, quand vous prenez dans le centre, c'est plus concentré du côté de Komani, du côté de Karani, un peu plus vers le nord, c'est le chef-lieu, c'est Mamoudzou. Rien que Mamoudzou est ceinturé de plus de 9 bidonvilles. Donc c'est vous dire d'où le phénomène vient. Je vous explique. Quand vous allez dans le chef-lieu c'est la commune où il y a le plus d'agressions physiques, c'est-à-dire des atteintes aux personnes. Les coupeurs de route, ils se situent où? Du côté de Baïbé, du côté de Kaweni, là où sont concentrés les bidonvilles. Aujourd'hui, si les Mahorais râlent, si les Mahorais évoquent leur détresse, c'est parce que cette insécurité provient directement de ce phénomène de bidonville où on a laissé concentrer la misère, où des personnes sont là en mode de survie et que l'État a laissé faire parce qu'il ne vient pas en aide à ces gens qui sont venus s'établir sans moyen de vivre, sans eau courante, sans possibilité de travail, et ils doivent survivre, éduquer leurs enfants et les mettre à l'école. Aujourd'hui, vous devrez le savoir qu'à Mayotte, on est en 2018, il y a des mamans qui envoient leurs enfants à l'école à famille. Ces enfants-là, ils sont envoyés à famille à l'école pour qu'ils fassent des malaises, pour que enfin l'assistance sociale puisse contacter la Croix-Rouge, pour que ces personnes-là puissent bénéficier de bons alimentaires. C'est vous dire à quel point la détresse est telle que les parents ils ont démissionné de leur rôle d'une éducative, de deux sécuritaires, parce qu'eux-mêmes ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins minimums pour leur enfant, et de trois, ils sont obligés de cautionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des parents qui envoient leurs enfants voler, parce qu'il y a en France cette excuse de minorité qui fait que lorsque les mineurs sont arrêtés pour vol ou quoi que ce soit, ils sont amenés au commissariat, on leur interroge, on leur fait le rappel à la loi et ils sont renvoyés chez eux. Quand c'est des adultes, Madame Halima, vous parlez des bidonvilles.
dans tous les réseaux sociaux, dans tous les journaux, on parle que Mayotte, c'est le plus pauvre département de France. Est-ce qu'il y a un abandon pour les Mahorais ou bien l'île? Qu'est-ce que Moi, vous je vous dis d'où vient le bidonville, qui peuple ces bidonvilles. Toutes ces bidonvilles sont peuplées essentiellement d'étrangers, que ce soit ceux qui viennent de Comores, un petit peu ceux qui viennent de Mata, mais en général, eux, ils sont dans les locations. Et il y a un tout petit bidonville du côté de Mamoudzou, là, qui s'appelle Soweto, qui est peuplé d'Africains. Le reste, ils vivent d'une caracara. Madame Halima, la situation, elle est grave, parce qu'il n'y a pas les transferts sociaux comme il y a en France. Pour les personnes qui arrivent en situation irrégulière, il faut justifier d'une adressage sur place de minimum 15 années pour pouvoir bénéficier des allocations familiales. Madame Halima, Madame Halima, financier, c'est un problème de pauvreté. Oui, je vous comprends, c'est un problème de pauvreté. Madame Halima, il y a des personnes qui sont expulsées de leur maison, ou même des enfants qui sont renvoyés des écoles parce qu'ils sont d'origine comorienne. Admettons, est-ce que vous êtes d'accord que ces enfants mineurs sont renvoyés de l'école? Excusez-moi, monsieur, mais est-ce que dans les journaux, vous avez vu les faits relatés et que des enfants ont été renvoyés de l'école parce qu'ils sont étrangers? Moi, je n'ai pas vu de faits de ces genres. Moi, je vous le dis par rapport à la réalité du terrain. On ne peut pas blablater sur les histoires de Mayotte quand on n'y vit pas. Moi, j'y vis là-bas. Je sais comment ça se passe. Il faut aller voir la réalité. Aujourd'hui, nous avons des établissements scolaires surpeuplés, monsieur. Et pourquoi les établissements scolaires sont surpeuplés? Parce qu'aujourd'hui, Mayotte scolarise toute la région. C'est-à-dire, on scolarise en juin, Moélie, toutes les défaillances de l'autre côté viennent se rajouter. On a emporté le surcouche de pauvreté qui vient de chez nos voisins, ils viennent se rajouter aux surcouches de pauvreté qui étaient sur place. Je vous le dis pour que les gens comprennent bien. Parce que quand vous prenez le schéma d'urbanisme en Gadia, il faudrait que vous m'expliquiez combien de bidonvilles il y a là-bas, combien de personnes sont en mode de survie, quand bien même que ces personnes-là sont au chômage. Il faudrait parallèlement faire le même constat à Moélie. Combien de bidonvilles y a-t-il à Moélie? Combien de personnes vivent des squats ou combien de personnes vivent en mode de survie? Après, il faudrait faire le même constat en juin pour comprendre. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans cette approche d'indexer les Mahorais parce que voilà, ils ont été très très accueillants et qu'aujourd'hui, nos établissements scolarisent 62%, voire un peu plus des élèves de la région. Et nos hôpitaux soignent plus les gens de la région. Nos administrations s'occupent tout ce qui concerne la prise en charge des personnes qui ont des soins chroniques ou qui sont en situation de handicap. La plupart des gens pris en compte à Mayotte, ce sont des gens de la région. Donc, Madame Halima, ce ne sont pas des autochtones. Donc aujourd'hui, non, il faut qu'on soit très très clair. Hein. Oui. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des amalgames. Oui. Que les personnes aient été priées de partir, moi, je ne peux pas vous dire dans quelles circonstances ça s'est fait. Il y a eu des expulsions tout à fait légales. Il y en a d'autres qui se font parce que voilà, les gens, ils ont entamé des procédures judiciaires qui durent X années et des procédures qui soient très très coûteuses, mais qui ne parviennent pas à récupérer leurs biens. Je vais juste vous rappeler aussi, monsieur, que dans la région, comme on est musulman, le droit de propriété, c'est un droit inviolable. Aujourd'hui, on ne peut pas cautionner que sous prétexte de misère de l'autre côté, les voisins, ils viennent et s'approprient terre, s'approprient champs, s'approprient tout ça. Ce qui n'est pas acceptable. Est-ce que ça serait admis? Imaginons si c'était le cas inverse, c'est que nous tous, nous déversions sur Ngadja et que nous allions squatter, spolier terres agricoles et autres en s'installant, en cultivant, en s'implantant, en se multipliant. Non, je ne crois pas que ça aurait été tolérable. Vous voyez? Donc, Madame Halima, il faut connaître la réalité du terrain avant d'avancer des Madame Halima, on est arrivé avec un problème très complexe, c'est que l'État comorien refuse d'accueillir les gens qui sont renvoyés de Mayotte. Comment pouvez-vous expliquer ça? Ben moi, je dis que c'est de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité quand bien même que l'Union de Comores revendique Mayotte. Comment voulez-vous qu'il y ait une quelconque entente dans la mesure où même l'État comorien ne peut pas assumer son peuple? C'est un rejet, c'est un dénigrement. Et moi, je trouve cette posture vraiment honteuse vis-à-vis de ces citoyens parce que ces pauvres gens-là deviennent victimes, ils deviennent comme des apatrides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Mayotte, ils ne sont pas acceptés parce qu'ils sont dans une situation
Madame Alima, on vous remercie beaucoup parce que là on est au plateau et il y a certaines personnes qui veulent prendre la parole. En tout cas, on vous remercie Madame Alima. Wakati unirejei harimaze plateau haukaya harimabya nukagasana wenchi banu aba hagar jomnika mananyasi kawangu joji presente gajali musele swali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وآل محمد وامي ورونغولوا عبد الرزاق نجلوانا وهاي سرنو يا شانس président de l'association Urongolo 7 santé enfants vie espoir et environnement l'EF liberté égalité fraternité nalawa harmaldago lamsamdu anzwani Abdurazak Chansi kao ujitekeleza yabo wewe uone ndo harumaze rezo sosio kao haina mfundaru bila shaka wewe utoa mirongozi rezo sosio kao harumale swala linu la maore ziti ya balbala haku haukaya holiho de rezo sosio wandu wenji ngwati yao mirongozi kao haku ngai alingedi hanyawo de swala haizo Abdurazak Chance wewe ubirilia haku de swala nzwani haku harumaze ndugo zao mirongozi yao birila haku de swala nzwani haizo de swala la jabano de swala la hema siwa yomani wananyasi kawo wa umaore ngwa nshio wadungwa yiho hanuko ikawo kazijala adhimu haizo wewe tikanzani juera aya haho uhusuza ndugo zinu kaya wakati kawo ekomoro waharaure wanduwanu na wowe na nyasi kao wambokaya heni banu mkomori yaliyo rekanzuani rekamali rekamahore hemkomori Yesu alahmada linu neze hatu wazarengwa nesi kali ya komori ngojujilizachi samahani manama papa nabi samahani afikiwa ojamana bahadi beshila kimanya jaka muhimu shani mwa Madam Halima afikini tkanzalanzi atanjale masuala ya manyasi Abdurazak sharinjie manyasi wa jamaa wa komantemba zilikao mwanamsho la Madam Halima Zamaban okaya ola mwanamsho wa Shimaore heleza ile code ya santé o et situation diro mayoti ikawa na iswa bana baha ngona commentaire zaonjeza harmuzo kulo za hamba ili joka aula ngerinjia harama swali kauli ya panga harama plato fikama Abdurazak wala zamba mai pando ti vulishia hausikitifu ya mahadisi hejiro maore nisfikira mbaile de réalité réellement il y ho nami condamné au ministre des Affaires étrangères arongwa mane watu tuenda bushini watu tuenda izulu mantambo kavasi mkomori aluna mwe yoshinda aende bushini au aende wangine anaenda soigner aslawa amane asena maore vani islazima mtu akenzi lazima mtu akenzi wa maore wanzwani wa mwali wangazija vatan va problem lazima mtu akenzi waza affronter urambiana kwelu une véritable discussion sincère franche avec la France et les Comores. Manama Abdurazak Chansi uyambeza hao yabo sefi bahe holiho de mirongozi mwanamsho hatu Halima ya babala afikiru kayanga wena zahamba amalikao si wanzozi ambaha kwa kubanu iswala maurelinu mal asaf wananyasi kao makompatrioti wa maore juzi lisengasina insemeni journaliste kao e asuli maori kao fanya zaro ma television France ma France O haka invité wa ma chaîne television France namna ya tueleza namna mwanamsho watu Halima ya zone sabano kabisa samale kalima sham ngolo ama lavage de cerveau fanshi hao donc mukachunde arambua manabanu zinongoleza bawe zinopie bananga bantu wa maore wele wao kabanu ngwa nrabo sha mnanusu wa bahati kao wanusizi wale watsongeza wadiwa za asili yao wishia wale mwenyezi la data misokana les étrangers les Comoriens étrangers alors nabo iladi mwani ekana wando anzaangalie ya wala wanrua ema eluao nitsi alislamina Fani Mohamed senatori maore na même débat à la télévision maoraise
kwanza ngalimu asuli au mtipia asuli wangazija mathani asuli ngana asuli za ngazija funguni rijiyar ma kamardini asuli mkinisheka ngana asuli za zanzuani donc wantipia ni ukatimi ngujuzi sokana evanu ngodi wazo kana usubuti wambe kana les étrangers kana data usubuti wambe kana bala la apatridi bese udwaze kaimwa yaba bala shola mu mata ke direct kana koma sufi kana mimi mkomori ngami maore ngoni usubuti ni consider kama apatridi asuli dokana imwa daula awe waziri wa barza wonze awo barza ndani manawe dekreto mwana waziri wa barza ndani yaziwa kuma batsinji inamne reaction mwana yasi yaonesaba la ukana kondani ushaje abala no bakangu kondani ya ukana leone mkomori katukubali masitwanya haya hadiwazi ya ukana bali wanata wewe wakaronga bo halima wanwe sitwanya komori sha maskini mal asaf hau beshe isani giladu mono katze kulika jere zambi hau mavu ile wa ile historia yambo ukana kabukali maikao sanzo la baku. Et donc, quand tu joues quand tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne sais pas là où tu veux aller. Donc, il y a un problème, il a pensé, oui, il y a un lavage de cerveau. Je savais si tu as dit que tu as émission de watukufu kama jarmaye Wikipedia ngamonao ata maore ile tiwa kalang malgashi wala nao ilazimu balaba kwa interview umdongoze ile swali umpoze shikomori kwa dujibu shikomori kwa maore wa komori watu wa shikomori ibakisha ni yani pour dire kana wao wazeni ngo izonga tsingoji contrarie ngono donc ikanga fa emission ya kifaransa maana ikanga wajibu karijibu mungu tibumru ya mjibu shizungu ile ngo ile wale kana ngo wa shikomori au kaingi bala composition shikomori hawo shikomori ujombe bata motsunga shikomori ya kutsona kashi butombe kana wakomori ba étranger hawo subutombe kana makomorien woma apatridi harmwe ardi hao ani yo contradiction donc en résumé hawo fanya réaction minga mkondane ze proposer usubutia be ukana ngwani ngono sokana ye decret moi daula awera waziri barza kwanza irenga ukana ya haraye wa komori wala harmensi ya komori uja komori watije abongene zifikira zahe usubutizi na yambe ukana wakomori waharalwa ujati uzgenzwani wabakisha maoro kana mapatridi lokali madziro ukana karajwa bule libere bala ingeba le kashini kao yani kasi ilikawa ilazimu mkupe direct ukana le kalbelo tunajua autorize le romba mu television yangu yino au radio television au kama kalmeka au kesho tumudo ya permit mimi hata mimi le kalima la utwa député Masuri d'autres kalima muri lambe au kana kama député Masuri u cautionner le mimi en réalité mais quand on parle je dirais kana débat à la télévision la chaîne parlementaire. Alors non, j'ai jamais appelé candidat député Mansour. Donc comme Komori, et quand député Mansour a cautionné, on a kubali kana bo député, na bo député a kubali ou la légalité à faire entendre mentia ya maore. Il a des mots karambozi ko la beze ko et car soma la maridazi. Donc ces termes za département qui était même moyo ikai. Na rambe chez wa shakomori sha maore. Et terme département na rimisi bavu. Na ribulie kalonao et journaliste wa TF1 yambe département de Mayotte. Abatanga kwa exagéreo ngabasukuto na ndo mbokana l'archipel français de Mayotte. Alors qu'il n'existe pas l'archipel français. Il y a l'archipel des Comores. Harmo internet harmo dictionnaire hawo mfaransa watwanziha archipel des Comores composé de Mayotte et de à la funga bonda de Misemedia majeur le monde. On a ta exagéreo mbokana l'archipel français de Mayotte. Donc avant tukana ni sembabi yabo ya reaction nguniyo ngamkondane mazema kalime mwanyasi ya Zimbabwe wakati ngumshashi shabo tukana ni soma mpaka hizo barrage ya Zimba yabo ulakaweni ujakavani hodo ngozi ikao tikaye horizienji ngalonao sha nguone so bien sûr nguambo ikao ngizo masolo sur moi chaque tubira abira mo côté positif yaonesa le mouvement des 500 frères ngalonao uba via environnement orekao wafanya esprit ngalonao wa provoquer wangu ili wajambe kana wala kumunda fanya ngozila ili batie mamarano ambaye zifikire manasi kama tunazamba au ili bakai mamarano wa maniso wa Komori wa Kimani. Alaykum salam. Washiza tukufika mnunge balamaji ya temse wakaturu aliparsa manya sikao makatiano ngujimuro harma sheisiwa sha maore makatiano ili yaonese temoyaje hahe haila hawa iliyo harima sheisiwa sha maore ya wakatuna mjonike manama luguzi sahandani urone sembabi ya isimu ya haho ne malo mjio nshiyo harma sheisiwa sha maore ngora biye ile hawa iliyo harma sheisiwa sha maore ne zijiro maore hosemwa Komor awori ka uba nshiyo
Armasho sasa maore watoa maore marhaba. Karibishili ya ukwezi. Assalamu alaikum. Salaam. Mimi Manur Yati. Naam. Kama sasa maori wa mji wa Namogi. Karangu ndio sasa kwa na njia wana. Dukuta ndio karava saa rangi bora 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 zinazungumza ndango wala kufikiri vile zote problema ya usalama za security na kupiga rutu na kwa nini zinazangana kama njia kuzinga alfamisha sasa ndio zero rondo manambo kwa kuga milango wango kuvuga wango usiuza wango ndio kwa la gari ndio pareni ndio zilwa tunapeleka kutangana ndio wango kwa songa kwa kanani utawa mure watawa kisa grevu mambo kwa grevu usiye tunangoizo manangaji watamisha ndio sio pia lazima hapo toujours fanda roba hal na ndio kaya na pia wafanya ndio inaitranche kwa jen ani jezo kitana video sana jana kaya kwa jen ndio fanya ndio wana hapo kwa ndio za peruzo au hijira aina na mambo hizo kirunga ya video kwa jen kwa ala tubo katika ambao je katika ndio au kuni za wana jina hapo ndio shakiri hali za haja za hanu somebody kwa jen Afuatia jitagrevu na kandayamua wangu na uzangeza ya ukaya mganzua nde fikirike maore wakunde na kisabi maore kuwa kaza saini kawatelewa na sewabu watulosa ya daya na sipia zibalwa karatata mbuturo ndani ende ohazini na wafanya hazi ya mwezangu kwa tumbufanya hazi alupia ngoro ndani utu shuru zilango katika hani siku nusishanga ulaha ziba wale gari ulaha kishirika chezia alafu shika mitinara hapo mkachunga tasu wale mdukani alila tasu wale mkachunga hizo wale kabati reo kabati jazi kabati zinangopea zituloke Yazitendwa zinu hawinchi ngazifanywa ni wa nduhindi haku zitendwa zinu zitulwa ngashaka ya duwajini hakuwa kungalishana wajini kwa saini za haja na kuomba wajini tukuka tuku hapa tujuru kwa kafanya kama wanguso melange ya tujuru wetungu kishakadu wajini Mzati baraka wa hatu upande uhanyunyi wa Komor au kaya nganzo mdojo ke Komor yoma siwamane ranze tarikh enyi wadadahatu watukufu abuka mjirenda au kaya maitiranger walo maore watabishao maorez ndanyi wa Komor ngamji considero kanyiwa maitiranger au nyinyi makomor mwahajamla ule mbabaha nyu na mdadaha nyu mwajama kanti bazima alafu ritilomba huma ni wajeni ili enti tuangamia au kama ni tarehe ndo hakimu mzaje baraka razoka twa Sayyid Muhammadi hata jonde banu ye kapitali atolwa maore wenda muroni abudo banu makahandisa lebaya hata jenho ndo banza bila banu imtazengo onoje kabati kamtina kompani kunabia parti ho ya udafii ezisiwa eziraru mwamba ukasiwa na nyanyi sida mzima mzaje mtukufu unijibu hapo kwezi upande huo tukapa tujua upande huo jua kakirimena rizana wazana si wana maatu mbalo wanasiona washi wanasiona chatu juru relo chatu juru kaya ritanga kwa kanishao kwa kama generation na risk kama jamaa zendani shaba tujuru watu ya ujuju sha inishani shoma wana bahangi nyingi shwa parce kapasi nishani tumeshina rewa shasi tuanga tena wanzoni tubele kulingana na marewa haini sinza positive rewa tuto bisha kabla nzate na mfano haini zongo za kasi na wala haini zongo zidi kama 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 anu wazi kasi ya kwa